Alright guys, sulat mo may oras 8 para malupad na may gongkong. Mga first time. Guys, namin kauban ka nang bagarayo yung pastiso, hindi makasmile. Kasi maingon mo ganyan sir, nga gisa kag mayo. Kasi feeling nga po, taron kag mayo niya, bago yung pastiso. 6:42 na. Baho gapon eh. Play na ito na sa kwan, Hong Kong niya. Alright, mag-board na mi guys. Abot na mga aeroplano. Ready na ka madam? Yes, let's go Hong Kong. Huwag nga na itong transition dogs. Ano ito so? Bundak niya. Huwag nga na po dito sa pan. Sige. Okay, 2, 3, go. Bundak yun. Awin mo, kada lang. Bundak. Dagha transition hitabo guys. Sa ito ng buhaton nga abot. Tulog. Play tulog. Gikan paglan. Muna yung pinakanilog ba? Doon, matulog. Let's go, Hong Kong. Guys, bagong limang tubig. Musta experience ako an? CR dia. Video eh. So karon guys, namin sa Macau first. Ano na mo first day. Na may sakay na may bus, patro sa mong bus. At sa below ang sakyan is 101X. So may tami patrahaing 22 tag 4 lang. Tagulat kami sa mga bus nga mo sakyan guys. So linya sa Medari. Eh, nana mong bus nga sakyan guys. Bruh. Kol, natsuk tayo sa ibang likod kol. Ano ba ang likod ko? Dinanasa ko ko. Ara kolo, suwi kay kol. Sabay na mo ang mayor sa Macau. Ano na ang mayor sa Macau? Ano na araw? Mayor! May hapon. Alright, this is it. Woo! Papadin mo man ako ang pansipan. Karapot. Bugsa ka guys. Hag na. Stes mo kayo. Pugay. Hag na hag. Papadin sa kaunday diri oh. Napay sa kapansipan guys. Alright. Kamadil. Alright. Go. Kaya ka na bang? Hapit na sa peak. Hapit na sa peak guys. Tapos. Ilang. Time out. Ay, mong ganito na tomorrow may bibisakan konpon. Sa 42th floor. Diba na lang? Kumaya lang yan guys. Kumayan to sa lang yan. Let's go. Ay, dinagid mi sa peak guys. Thank you. Abot agad mi. Ano na? Dili ba matulog sa balay ni Mayor guys. Mayor Ariel sa Macau. Ay, okay sabi. Go! What's up guys? Second day sa Macau. Mga tumikarog sa to, harbor. Basta dungguanan daw ka ng guan, barko. How do we talk about it? Is there a way around it? When I open my mouth, you just open your mouth. Now we're both talking louder. Bulad yun. Pero okay lang, kaya dilita sa Pilipinas. Init ko rin, medyo mahal man. Init kayo yun. Ingat kayo. Kay kabutangan. G pa ka madam. Parang naligo, ano ka madam? Alright guys, nanambay sa masakyan guys. Falling through the air, no best of you. Yeah, I swear that I will always remember this. Yeah, always remember this. I always remember this. I
Abot namin sa muang first location. I'ma just bring it right back, yeah. When you gon' do it like that, yeah. I'ma just bring it right back, yeah. If you gon' do it like that, yeah. I'ma just bring it right back, oh. When you gon' do it like that, yeah. I'ma just bring it right back. Ano event si Dunway diri niya daw mga 9 PM. Try na mo balik diri niya og mapta na mo. Malit sa may tart kay gutom na guys. Pirail. Lami. For this handmade lemon fragrance lemon tea, I will rate this out of 5, 3.5 na lang. Pasar gitu. Oh yan. Oh, magkatilaw yan. Rate na ko. Oh. Wala sa Wala. 0 sa kapakatino. Ikaw Yel, rate mo na Yel. 88. Madam, rate mo na madam. 10 lang. Latin, just perfect. Perfect me. Lami. 9 out of 10. Lami siya, smooth kaya ni kaon niya. Ang kaniyo, crispy gamay. Lami jud. Tira malami kayo. Di sa Macau, makaadto mo. Lami kayo, promise. Makaadto nami sa kuan guys, sa Venetian, sa NBA House Fans Day. Excited na ka sa NBA Fan Day, Buwang? Kate. Oh? Kawil? Oh eh. Tatay. Ikaw, Joy? Ready na, Joy? Mga premium niya. Tatay. Atangin ninyo mong buhaton dito siya. Wala sa kawan. Mga batasan. Hey, wala kayo sa Big Boss guys, pa ito Venetian. Marang layo-layo pa ito na kamay. Time check, 2:41 PM. Dire namin sa terminal guys, pero taas-taas ang pila. Update na rin sa Bulaong. Guys, taas yung pila guys. Okay, dire namin guys. Dagan na mga nalod ng tao dito guys. NBA Fan Time. Dire, babalan ka sa pinakataas mambak. Ambak ka na ko una. Ikaw na, Yel. Lah, aray mga previous oh. Guys, na si Vince Carter guys. Tulo-tulo siya sa mga bata. 上篮，其他的无可挑剔。他说：“你这个用左手终结做得好，来再次来一波掌声送给王洋，谢谢。转身，好的。 Take it up. 好球，说不要着急，不要着急。 First NBA player ako nakita guys, first time. Kung ano pinaka-una na mo NBA nakita mo ang player? Magdula daw mga ni guys. Pwede ito kadulaan, patatak mo yan kaya para namin free daw. Ihatag namin reward. Thank you. One down. Marami na papirma clearance ni guys. Isa na sa maestro mo na pirmahan. Pa lang. Dua pa. Pila na ka maestro mo na pirmahan? Dua ra. Sayang sugmat. Saya sugmat. Guys, sa install may WeChat kay kailangan may nag-WeChat ang card. Dobi. Bibilo pa. Isa bayel. Sa babag. Leonard Yang. Davis na guys, Davis. Aron guys, si Stephen Curry na po itong nakita guys. Aron Stephen Curry guys. Ray. Stephen Curry guys. Hindi lang lihok. Guys, maginana daw guys. Pag-model-model daw sa sulod daw. Maginani daw guys. Ano, yate na nero.
para po big bag, guys. Kawa na yung robot. Doon ka. Bugyante. Labi basketball, guys. May linya lang sa mitri, guys. Eh, apit tabi, guys. Tayo na. Wait na. Let me ask you something. How bad do you really want to be a champion? Do you see it in your dreams? Do you want it as bad as those who came before you? Guys, nagkakaig tao. Nagulat. David Booker, guys. Nagkakaig tao. Let's go, David Booker! Let's go! For those of you that wanna know what we're about, it's like this, y'all. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. Yeah. If you go over top or whatever he does, he has to work to get this catch. He can't just stand there and catch the ball. Guys, balay na po may kanduin wait sa pikas. Right, balik kami dari guys. May itag na pa si Dinoy dari. Wala day guys. Ibi kasulod yan kay private event na day ni. Luya doy. Lagi kasulod. Wala guys, ibi kasulod kay dapat tagiya kag putlaker na yan eh. Pangit doy, pangit. Buti no? Private man. Nagiyak ka sa susan. Kita rin kayong kayan. Hindi na kita kutob. Luya kita gyud. Luya. Wala na specific. Dapat tagiya magkagadidas di ay. Bisag sa listo na lang banda. So, ugmana po guys. Mabait sa tagay kapoy. Day 3 Macau. Okay guys, balik mi dito sa NBA Funhouse. Nagulan guys. Ulan nun sa. Mabot na ito silong. Sigurado kayo. Tulad sa may umundang ulan guys. Kami kalaag, stack up. Tapak kayo ulan. Stack up mo nito yun. So guys, ulan gyapon. Hindi kami katabok og maayo. Guys, mga on sa midari. Noodles siya. Walang may ginagayod. Oh. Okay, init na po. Balik kami sa mga atuan. Guys, nagkakay pre-taste na rin guys. Aray, pre-taste na po. Nagkakay pre-taste guys oh. Puro na libre. Kondome direct. Dili lang may mga hapon guys. Libre lang. Wala. Ay nindot kay pakaunon kung ayaw ah. Libre ba yun? No, wala tubig. Tubig lagi wala diri guys. Matukan na lang kag kinaon guys. Paano tulad yun? Lami kayo. Balitag tubig guys. Water? Water? Yes. Okay. Yeah. No cold. Yes. Tagtubig guys. Tung ata din sige kinaon. Guys, traffic kayo guys.
Kaging tao. Sabot namin sa Ruins of Temple, guys. Are na! Guys, naanami diri guys. Nindot kayo. Ito dami sa museum. Di crowded kayo dengan kay tao. Salamat na nag-escalator guys. Di na gyud hagdanan. Hagdanan yun. Namin diri sa ilang museum guys. Diri daw ang mga gira-gira nila nga taguanan nila dati. Diri ilang pwesto. Diri ilang mga kanyon daryo. Mga kanyon guys. Ito dagang kisla kanyon na padiari. Ito daw dra sa unahan mga dagat na doon na dia daw. Dagat na dira sa unahan na dra. Kani mga building dagat na dia. Okay guys, balik na po may sa Venetian. Mananamoy na rin, dagang tao. Guys, pili-pili itong mga sapatos guys. Pang budol guys. Budol na kabuang. Ilis ba, ilis. Idol yun nila mga Queen of Tears nga ko ano, mga gamit. Oh, nilang mga paborito guys kay mo nagisulob sa bida sa Queen of Tears. Ang ganda. Ito nang pumig Parisian. Sa agamin, wala nang exit. Uli na mi guys, kakita kaya ko ang tiil. Kaya pa na mo bang? Iyay. Kanawa ang biro. Alright guys, nalamay karon sa Hong Kong. Ari 1.5 lang ni guys. 2.5. Dito. Go, 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 go. Hoy! Wala mi guys. Wala mi katula sa rapit. Left daw, turn left. Bebe. Okay, nalod na big subway guys. Asa naman tani? I-check pa na mo ang map guys kung asa yung pad to. Sakay tato pa Admiralty, then to Admiralty, Chimchachoy. Tama ba? Tapos sa kahuman, ang Chimchachoy naman dire. Musakay tag blue pa, ato tag Admiralty. Admiralty to Chimchachoy. 6 ground naman eh. Alright, let's go in. Okay, let's go out. Ari na ang exit. Yay, nakagawa sa yun, mi. Nagdulong na may cruise ship. Grabe, uban na ninyo guys. Grabe ning Hong Kong. Ay, tinaganag tao eh. Saan naman eh? Saag na mi. Palaban na may kuwanan eh. Google Map. Saag na taon. Hello. Ay. Lambo bang, Lambo. Lamborghini. Tagay ko! Bawal na daw, bawal na. Ay, lahig yun. Friends. Our friends. Yes. Guys, late mi sa muang kon, sa muang tour kanya. Kasi Kuya Chuy. Kuya Kanor. Chuy Catherine itabang sa mga reschedule niya 9:30 man ang schedule niya. 8:40 naman minabot. Shout out Boss Chuy. Boss Chuy. Butan kay Boss Chuy guys. Yan, giriskid ang mo ang 8:30. Thank you, Boss Chuy. Boss Chuy. Wow, VIP guys. Unsay ni tabo dito? Ano? 8:30 di ba ito na po? Karon kinalit man tayo sa oras. 8:44 guys! Kinakasaag mi. So, pero ano siya, iwag namin niya. Oh, pangalan to? 9:30.
Boss Choy. Boss Choy Choy. Boss Choy Choy. La VIP ni guys. VIP goy. Ay. Libre. Libre inom. Wow. Libre VIP, inom. guys. Libre inom, libre kaon. Libre Pero inom. kuhan lang. Nova lang atong kaunon daw, Nova. Guys, patabog na sila sa Samal, guys. Okay. Tanong yung shoulder bang? Guys, kung ano mo sakit ng closet, guys. Kadako silang TV. Kadako silang TV. Ano TV? Hapit na magulan, guys. Tagbo gini ron. Eh, labay na, Col. Labay na itong mga angkla diha. Igo ta diri, Col. Igo ta diri, yate. Sa experience mo bang? Ano lang, chill lang siya nga experience. Ang rides niya, around 30 minutes lang maglibot around the area. Pero gwapo siya yung experience, must try. Sa experience ninyo, Sa may experience niyo sa cruise ship. Thumbs up lang. Thumbs up. Okay lang, okay lang. Okay rin daw. Hi, new friends. New friends. Hey, Hi. Hi, new friends. New Hi, friends. hi. Say hi to my vlog. Guys, nindot kayong cruise ship, guys. 30 minutes may libot sa dagat, nindot kayong mga view. Sulit. Mauli namin, guys, kay mura nagmalaksi ako ang tiil. Salamat, abot na yun may station, guys. Saag na punta ni, guys. Okay, uwi na po kami, guys. Sana all. Transport Africa's train. Sana all na lang kita eh. Madam. Ana punta mo? Dili ba? Kilid. Ana punta mo ni Bert? Grabe ka, clingy. Ala ka. Ala, bilin dyan kami. Dali. Kasan kayo. Sunod sa kulikod na kayo, mabre yung gate. Nakagawas na may sa subway, guys. Sunod na po, asa na po may mga ni pauli. Napamisa ka challenge, guys. Asa malitog ko sir ron. Dolo na, guys. Do ka kanto. Pero ang kanto, pila ka kilometro pagpod. Ano? Populasyon to Ilaya. Yaw. Sulod na diri, guys. Mananaw taog na by prime drinks na ari. Guys, mangita mig prime drink, guys. Nila Logan Paul o Iso Speed. Arra. Pre, pangarap kaya na ko ni. Okay, kita prime. Lemonade. Sa wakas. Guys, tilawan na to ang prime. Lami ba? First time na ko ni. Niya, togs. Laman togs. Miyaw Namin diri karon sa Hong Kong. Karon may katilaw. Mo rin eh. Prime Pixel. Okay guys, let's call it a day. Wala na may buhaton. Good night. See you tomorrow. Alright guys, ato na may Disneyland karon. Ako na may pa Disneyland guys. Pwede may nag-check-in kayo sa Prima Don. Ari na po ta, sulod na po ta sa subway station. Saag na po ta dire. Nakaya na po may train guys. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Kaya ito guys, mga hard worker kayo. Doon nag-duty. Guys, nirira ko sa Hong Kong guys nga nakatry og walking. Walking ang marathon. Taanay ko diri, taanay og tiil. Tagan cool! Tagan cool! Sulod. Taga ka babe record guys. Wala na sa oxygen. Ulog ba? Ulog. Baha oy. Wala na sa kay vapor. Muslo tong bulsa. Bali na po may Pecas train guys. Ready na mo guys. Ano ba si kayo? Jolty na kamay.
Naragin mo sa Disneyland guys. Pero tinginita, yatay. Time check, alas 10 sa buntag. Po. Uy. Sipa kay init guys. We are in happy place. Kapit na mi guys. Doon na lang kayo mi. Napay sa kapilahan. Atay. Kayong pila, Dres. Kam kayong pila. Abi na huwag makasulod na ka, yatay. Napay sa guys. Napay sa kinitan. Main entrance. Ay, nakasulod na yun mi guys. Yes, nakasulod na yun. Cheng long wag. So guys, lagpas na ta sa itong main entrance. Nakasunod na yun ta. Ato bang ito? Kita naman na. Okay, una na mo sudlan karon daw guys. Kay Frozen. Kay taas daw kayong pila. Tadres ako ano. Gonna be golden. Guys, Frozen guys, bro, korteng inita. Yatay. Guys, pasulod namin sa Frozen Studio guys. Wala headband daw, wala cap. Guys, larga na guys! Kana. Gonna be golden. Hula po pau. Laka. Wala, ni pau wiro eh. Ay, entrance sa bride. Piste animal! Mana guys, kita na mo mga babad ako kayo dito sa picture. Mga babad dito, tinakuas. Aray mo mga dagway guys. Okay, manami sa Frozen guys. Gawas namin sa dessert. Init kayo. Aray ka. Hi, Christoph. Alright. Pareha ka gwapo, Christoph. Gusto na ko na rin guys ka ng skydive. Play skydive din na pita. Hello. Yes. Bye everyone. Yes. Bye. Spider-Man. Pero ako sabot guys, sa ating gingo. Camera diri guys, cellphone na lang sa ta. Sliding sleigh guys. Gugutuhod guys. Guys, maraming sliding slide guys. Maraming malipong. Ako tuhod ng urog. Kasi ko uloy, nalipong ko. Dalar ka na, pasakay. Masa nyo himay mo sa ride? Nihila ko eh. Hello! Guys, nanamisudlan nga horror. Don't run daw, don't run, don't panic. Guys, manulod na mi guys. Ay, love day. Sorry. Orag sabong eh, manok mo. Ice ko. Yeah. Pili tawagan na eh. Nah. Ay. Yawa, oy. Atchop, kumana. Atchop guys, atchop.
Diyan na po sunod sa mga River. bangka guys, sa river. Sakay-sakay sa River amin. sunod, river sunod, grizzly. Hindi mo na mo sakyan guys. Guys, step on the line. Kami na sunod guys. Tara, entrance na diri guys oh. Hey! Let's go! Small things. Yes, don't leave any space. Trust me, I won't bite you because I'm a crocodile. Oh my god! If you don't want to get away, tell me some show anymore. Oh no. Oh my god, we're entering Jumanji guys! Hi best friend! BBM, hi! Contractors! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Patay na yung mga bungo. Are we gonna die here? Oh my god, King Kong is here guys! Guys, we're entering Skull Island. King Kong nadari. Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh my God! Are we going to die? Yeah, we're survived! Okay guys, abot na mi guys. Eh, mana motor. Okay, dire na mi sunod guys. Yari na pud mi. Murag syargaw kay ini dire guys. Linya sa mi guys. Nani ka sa linya dire guys. Ato dito. Okay kayo. Yabi, atsyop kayo! Dugayan lagi na ko na mo dili na dugayan. tulog. Ay, kulob na ko cellphone na. Okay, mirror, mirror on the wall. Who's the pogi among all? Transition. Karena ugma na, transition na, ugma na. Nakalang, pang. Oh, so, spin! Dahil transition na po nahitabo guys. Mananamig mo na guys. You boy! I came face to face with a terrifying creature. Yay! Guys, mananamig pa rin guys. Sugod na pa rin karon. Nano lahi. Go, go, Power Rangers! Fighting open, Power Rangers! Manang pa rin guys. Tomorrowland. Ito na po may sa Iron Man. Ito kay ano lang, 3D lang, 3D. Alright, we're entering the Iron Man laboratory. Alright, dito sa sugod na linya guys. Tag eyeglass guys, 3D eyeglass. 3D eye guys. Ano dumi guys? Hey guys, murag tinuod guys. Get out of there, Jarvis. I'm on my way. So the only Ayaw! Bangga yun! Bangga yun! Tarong kang drive! Takol! Tarong kang drive, tol! Guys, manami sa Iron Man guys. Enjoy. Ato namin sa tunga guys. Plasta namin daan. Kaya para magulat namin sa fireworks. Paugat namin dito. Paugat. Guys, nagana kayo nagatang guys. Ang mo nang lingkod na skilid. Apeta guys. Mga tubangan nasa VIP. Kami kay diri ra may kutob sa linya sa PC. Party people, everyone! In just a few minutes, we will proudly present our 20th anniversary special edition nighttime spectacular. Mag-start na guys. So good na guys.
Wala guys! Hindi kayo guys! Okay guys, manang show guys. Manguli nami. Ugma na pod. O guys, sa TikTok lang tanong ko makita guys. Karon nakita na dyan ako personal. Sana all. Facebook mo? Sama na eh. Bro, muna ka. Iyay. Prenup. Luwaan eh. Kung ano lang yan. Alright, this is our final stop guys. 널 향한 심장이 멈춰지지가 않아 Still want you all the time 아직 내 맘속 한켠의 방에 그리움으로 가득 채워 너를 기다려 Guys, ini guys eh. Sakit na kay Gotil. Pura nagmalata. Pura nagmalata Gotil guys. Okay, at tumili dito sa SimCity guys. Nang aming mga kamera dito. Guys, mao na ilang divisoria dari sa Hong Kong guys. Gaya kay mga baligya. Guys, napod sila yung mga action figure dari guys, mga anime. Yan, tila may panguhaw ni guys eh. Guys, nanami sa Glan guys, public market sa Glan. Okay, mga baligya di guys. Okay guys. Burger King guys. Keeps you Burger King. My friend, how much? 180, ayay, aray ko. Ay, napasonahan guys, mga pila kakantuhan kahani. Marong kayo sila dire guys, kay ilapatas andaan, mga paliton. Nigang yun mo, hantod maabot sa ilang normal price. Guys, mo na din na sa ilang divisoria. Marang kunong kakantuhan bago mahuman. Ask kayo guys. Guys, ito na po ito sa Pikas guys. Ano na guys, sulod namin sa SimCity guys. Mga gadget na gan kay dari. Muna yung first floor guys. Puro sa nakamera dila tanan. Muna ilang second floor diri sa SimCity guys. Mogya po ni muhang ma-uptan sa entrance. Mga kuan gyapon, mga lens. Mga kamera. Kanan tanan? Feels like heaven. Yes. Sa mga videographer, photographer diha, goods kay dari. Parang kong pangarap nga kamera guys. Oh. Mga drone ni diri guys. Ito drone guys. Sa 260 dagan kayo. Libo kag pili diri guys. Guys, mao din ay ginatawag na Sneaker Street guys kay katusan din ni tanan dari. Kana tanan diang linya guys, puros na sapatos diha. 20% cash out. Catching 20% 24/70. Api na bibina. How much will you spend in Hong Kong? I have no idea. Ayaw po. Ang buhaw, mura ko lagi kapoy yung buhaw. No? Aw, tangigit. Nung kabulan ta daw yun, nung kabulan. Nung kabulan. Guys, kami guys, kay kapoy na kayo guys. Kapoy na kayo sa ibang vlog.
trip sa Macau to Hong Kong. Unta napay sunod nga vlog maabot. Unta makaano pa, makaato pa og mga lain lugar. Makatigom pa og mga pila ka tuig. So ito guys, bantay ako sa sunod vlog 20 years from now kay magtigom pa ko. Alright, let's go!